आतां आमी आसा सद्या ला कंपला कॉलनी हांगासर आनी हो एक मेन रस्तो आनी हांगासर एक सायटीक तुम्ही पळयता एक कन्स्ट्रक्शन चालू आसा तितूंतले हे सगळे उदक भरलेले आसा आनी तेज्या खातीर हो जो रस्तो आसा तो रस्तो खंय भितर गेलेलो आसा आनी दाखयता रस्त्याची स्थिती दाखयता कशी आसा ती आनी सद्या हे पळोवंक शकता आनी कशे तरेन हो रस्तो भितर गेलेलो आसा आनी सद्या हांगा सायडीक कन्स्ट्रक्शन चालू आसा पण हांगा सगळे उदक उरलेले आसा आनी सांगले आसा हे अचानक हांगासर रस्तो जो आहा मेन रस्तो तो अर्दो भाग भितर गेलेलो आसा आनी ह्या तुमिल्ले उदकान तो आसा आनी दुसरे वाटेन तुमकां दाखयता हे रस्त्याचेर जायतीं कनेक्शनां आसा कसली जी टॅलिफोनाची आहा मेन लायन आसा पळय अंडरग्रावंड 11 kVA लायन आसा तशेंच दुसऱ्या वाटेन मेन पायपलायन फुटलेली आसा हांगासर जी व्हांवता सद्या ते रिपेर करपाचे प्रयत्न करता जे हांगासर तेंचे वर्कर आसा तेंचे रिपेर करपाक प्रयत्न करता आनी सद्या तेंच्यांनी सेफ्टी पर्पज हांगासर आमी पळोवंक शकता फातर घातलेले आसा रस्तो अर्दो हे केलेलो आसा ब्लॉक केलेलो आसा सद्या आतां तेंच्यांनी टेपिंग केला सेफ्टी पर्पज बट आनीकूय रस्तो भितर वयतलो हे दिश्टी पडटा आमकां कशे तरेन क्रॅक येयला दिश्टी पडटा सद्या तुमकां दाखयता क्रॅक दाखयता हांगासर सगळे क्रॅक पडलेले आसा म्हाका दिसता एक वरभर पयलीं आमी स्मार्ट सिटीचेर उलयल्ले हय इमेजीन स्मार्ट सिटीचें जें काम आसा तें कशें तरेन थर्ड क्लास आनी अशा परिस्थितीन चल्ला की इट इज गोइंग टू पोज डेंजर टू नॉट जस्ट पीपल ऑफ पेंजीम बट जो नॉर्मल काम करता तांकां सुद्दां त्रास जातले आनी ताजो हांवें सेजिलाक पळोवन इनफॅक्ट हांव हांगा रावलो आनी आज आमी ती परिस्थिती पळयला हांगाचो रस्तो हो नवो केल्लो रस्तो इमेजीन स्मार्ट सिटी अंडर हो काम करता इमेजीन ताची स्थिती पळय कितें हे जर रातचें घडलेलें काळखान जाल्यार ही आतां मिरामारची इलायट कॉलनी मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कॉलनी ऑफ मिरामार तांकां हें दिसना काय अशें दिसपाक लागलां की पणजेकारांक हें दिसना तुमी पळयलां हांगा कोणूय केन्नाय पडूंक शकतालो आनी आज परिस्थिती अशी आसा की तो रस्तो फसयता ते व्हडले ते कामगार काम करता खरें बट दॅट स्लॅब कॅन फॉल ऑन दॅम एंड आय थिंक ऑफिशियल तुका पणजेचे गायब जाल्या रे तो MD गेलो MLA दिसना जाल्यार ऑफिशियल कितें येतलो MLA ना ऑफिशियल ना म्युन्सिपाल्टी ना कोणूच ना ही परिस्थिती आसा कॉर्पोरेशनाची आनी पणजेची आज पणजेक वाली कोण ना आनी गोंयकारांकूय कोण वाली ना आमी हे वजवळ सांगले लकीली सेसील सॉ दीस बट आतां ते जे करता काम ते पळय ते आतां इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आसा इट कॅन फॉल तर हांवें इश्यूज ऑल्सो केबल सगळे एक्सपोज जाल्या पायप फुटला आय थिंक द वॉटर इज ड्रेनिंग फ्रॉम देर इनटू दॅट आनी सगळे केबल आर एक्सपोज नो सो नाव आतां हे एक्सपोज केबल्स आसा पळय कामगारांक खबर ना की वेदर दॅट इज लायफ ऑर नॉट सपोज ते करता आसतना जर ते इलेक्ट्रिकल शॉक आयलो कितें जालें जाल्यार कोण जबाबदार आसतलो सो आय थिंक इट इज टायम एंड हाय टायम आय थिंक इमेजीन स्मार्ट सिटी ऑफिशियल शूड बी चार्ज फॉर क्रिमिनल नेग्लिजन्स इट इज सो सॅड टू सी की आमी कालूच पयला आमी लँडस्लायड जाला तालिगांवान एक पावसान अँड रायट नाव एट प्रेझंट आमी जे आहा we are in Panjim city, La Kampala complex, and the reality that's happening right now is you can see that the road has submerged, pipes are exposed, electrical wires are loose, and this is the sad situation. The contractors just come in. Let's focus here. Eka bhashe kon ita sang baba प्रॉब्लम क्या है? नहीं मैं ऑपरेटर हूँ उसका स्टेट को भेजना था। हाँ किधर है कॉन्ट्रैक्टर कंडक्टर हमारे को मालूम है मैं मशीन वाला हूँ मेरे को उससे कुछ मतलब नहीं है भैया भैया साइड में हाँ तो हेच चालूच आहा आमचे पणजेत आतां वेदर इट्स तालिगांव वेदर इट्स पॅन्जिम आय फील सॉरी टू से बट टुडे पॅन्जिम सिटी द कॅपिटल सिटी ऑफ गोवा इज इन ruins in the name of development. There has to be sustainable development and we've been crying and telling the government sustainable development is what we need. And at what cost
this is. At what cost? Few months ago, on that side, show the side. Few months ago, that section had collapsed. The contractors were aware that there is sliding and the mud is collapsing. This happened few months ago, and they built a wall that side. There are the residents who have come today and worried now that their walls will again collapse. Don't you know if one side collapses, there's a tendency this side also will collapse? Who are these contractors who are given this permission? Are they licensed or they are here to do even more destruction? Where is the mayor? Where are the supervisors? Where are the PWD people? No one is here. We have come here, we are asking who is who, what has happened. It's happened in the money. Should be bloody put here. This is a gentleman who resides here. The town and country planning should be responsible. The guy who has signed for this, whoever signed for this, should be made responsible for this particular event. I don't care who it is. It is the authority who has given the permission, and how the authority has failed to understand that this will happen. I'm not interested in taking any sides. I'm apolitical, but I want to say clearly that the authorities who have given permission should be taken to book. It could be a municipal engineer, it could be anybody. When will our elected representatives open up their eyes and check for proper permission? This is a risk to life. This is a risk to all the people surrounding in the area. This is one of the oldest La Campala areas, an elite area. But today to see it collapse like this, it's a shame for these elected representatives who are here for the last 15 years who are ruling over here. This is a shame. Where are they? No one is to be seen. Who do we hold accountable? Electricity pole is in the air. And the electricity pole is hanging in the air. This is how bad it is. It's hanging in the air. You go closer and इलेक्ट्रिसिटीचे पोलाचे सकल कांयच ना हे तुम्ही पळोवंक शकता. आणि इलेक्ट्रिसिटी पोल अशे तरेन आनी कितलो भार घेवन आसा तो इलेक्ट्रिसिटी पोल तुम्ही पळोवंक शकता. तशेंच नेटवर्क केबल्स, इलेक्ट्रिसिटी केबल्स, बाकी TV नेटवर्क केबल्स हो सगळे हेजेर आसा. आणि हे सगळे भगवान के भरोसे चल्लेले आसा. आणि हे पळोवंक शकतात इलेक्ट्रिसिटी पोलाचे सकल कांयच ना आणि इलेक्ट्रिसिटी पोल असोच हँगींग आसा आणि तो सद्या उरलेलो आसा हेजेर. आणि हे पळोवंक शकता हो केन्नाय पडूंक शकता इलेक्ट्रिसिटी पोल. आणि हेजेर कितलेशे वायरी आसा हे पळया. आणि हळूहळू हो रस्तो भितर वतलो. सद्या अर्दो रस्त्याचेर काम चालू आसा आणि अर्दो रस्तो सकयल गेलेलो आसा. इलेक्ट्रिसिटी पोलूच न्हू, इलेक्ट्रिसिटी DP पळया, जी DP आसा इलेक्ट्रिसिटी DP आसा ती सुद्दां इन द एअर म्हणटा तशें आहा. सकयल कांयच ना. भाई सब थोडा साईड में रुको, भाई थोडा साईड में रुको. हे सगळे वाऱ्याचेर आसा. इलेक्ट्रिसिटी पोल, इलेक्ट्रिसिटी DP. आणि जे आमी आतां उबे आसा थंय सुद्दां क्रॅक येवपाक सुरू जालेले आसा. हे पळया असेच न्यूज अपडेटा खातीर तुम्ही पळयत रावात इन गोवा 24/7.